Naranjo, necesito tu ayuda. La voz de Roberto sonaba desesperada por teléfono. ¿Qué pasó, Roberto? El dueño de la fábrica, Eduardo, está trasladando el dinero de los trabajadores al extranjero. 2,000 familias van a pasar hambre. ¿Tienes pruebas? Tengo el extracto de cuenta bancaria en mis manos. 500 millones de pesos enviados a Suiza. Óscar se puso de pie. Roberto, esta noche vamos a recuperar ese dinero. Tú habla con el patrón, yo iniciaré los procedimientos legales. ¿Y si me despide? No puede despedirte, Roberto. Porque esta noche vas a ser un héroe. Era una tarde lluviosa de octubre cuando Roberto Morales terminaba otro turno de 12 horas en la fábrica textil San Miguel de Medellín. A los 43 años, había pasado los últimos 18 años de su vida trabajando en las líneas de producción, creyendo firmemente que su esfuerzo contribuía a crear prosperidad tanto para su familia como para la comunidad donde había nacido y crecido. Como delegado sindical elegido por sus compañeros, Roberto había desarrollado una reputación de ser justo pero firme en las negociaciones laborales, siempre buscando equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la viabilidad económica de la empresa. Pero en las últimas semanas, algo había comenzado a inquietarlo profundamente. Los salarios estaban siendo retrasados sistemáticamente, los beneficios prometidos no se materializaban, y las condiciones de trabajo se deterioraban mientras la empresa reportaba ganancias récord. Roberto había intentado abordar estas preocupaciones a través de los canales oficiales, pero sus solicitudes de reunión con la gerencia eran constantemente pospuestas o ignoradas completamente. Su instinto le decía que algo estaba terriblemente mal en el corazón financiero de la empresa que empleaba a 2,000 trabajadores y sus familias dependientes. La crisis de confianza de Roberto había comenzado gradualmente durante las últimas negociaciones salariales. La gerencia había argumentado que la empresa enfrentaba dificultades financieras severas que hacían imposible otorgar los aumentos solicitados por el sindicato. Como evidencia, habían presentado estados financieros que mostraban márgenes de ganancia reducidos, costos operativos elevados y proyecciones económicas desalentadoras para el sector textil. Roberto, aunque no tenía formación contable formal, había desarrollado durante años una comprensión intuitiva de las finanzas empresariales a través de su experiencia en negociaciones laborales. Los números presentados por la gerencia simplemente no correspondían con lo que él observaba diariamente la fábrica. Pedidos internacionales grandes y frecuentes, expansión de líneas de producción, adquisición de nueva maquinaria y niveles de actividad que indicaban una empresa próspera y en crecimiento. Había comenzado a sospechar que los trabajadores estaban siendo engañados sistemáticamente sobre la verdadera situación financiera de la empresa, pero necesitaba evidencia concreta para respaldar sus sospechas y proteger a sus compañeros trabajadores. La oportunidad de obtener esa evidencia llegó de manera inesperada durante una reunión sindical de rutina. María González, secretaria en el Departamento de Contabilidad y miembro del sindicato, se acercó a Roberto después de la reunión con una expresión de preocupación y miedo. Roberto, le había susurrado, hay algo que necesitas saber sobre las finanzas de la empresa. Pero es muy peligroso para mí hablar al respecto. Después de asegurarle que cualquier información sería tratada confidencialmente y que la protegería de cualquier represalia, María le había revelado que había estado accidentalmente copiando documentos financieros mientras realizaba tareas de archivo de rutina. He visto transferencias bancarias masivas a cuentas en el extranjero, le había dicho. Millones de pesos que salen de la empresa cada mes hacia Suiza y las Islas Caimán. Al mismo tiempo, los registros internos muestran ganancias mucho más altas de lo que se reporta oficialmente. María le había entregado copias discretas de algunos documentos que había logrado obtener, incluyendo extractos bancarios, órdenes de transferencia internacional y estados financieros internos que contradecían completamente los reportes presentados al sindicato y a las autoridades fiscales. Cuando Roberto revisó los documentos en la privacidad de su hogar esa noche, se sintió simultáneamente vindicado en sus sospechas y horrorizado por la magnitud del engaño. Los documentos mostraban que la fábrica textil San Miguel no solo era altamente rentable, sino que había estado sistemáticamente ocultando ganancias y trasladando dinero fuera del país para evitar impuestos y obligaciones laborales. En un periodo de 6 meses, la empresa había transferido más de 3.000 millones de pesos a cuentas offshore, dinero que según los cálculos de Roberto habría sido suficiente para otorgar aumentos salariales significativos a todos los trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo y establecer un fondo de pensiones robusto para empleados retirados. Mientras Eduardo Santander, el propietario de la fábrica, había estado negando aumentos salariales alegando dificultades económicas, había estado simultáneamente transfiriendo cantidades masivas de dinero a cuentas personales en paraísos fiscales. Era una traición sistemática no solo a los trabajadores individuales, sino a toda la comunidad que dependía de la empresa para estabilidad económica y oportunidades de empleo.
Pero Roberto sabía que como trabajador de fábrica sin educación universitaria formal, sus acusaciones serían fáciles de desestimar como malentendidos de procesos financieros complejos o motivadas por resentimiento personal contra la gerencia. Necesitaba apoyo legal, credibilidad institucional y protección contra las inevitables represalias que seguirían a cualquier denuncia pública. Por eso había decidido contactar a Óscar Naranjo, cuya reputación por investigar corrupción institucional y defender a los más vulnerables lo había convertido en la única persona en el país en quien Roberto confiaba completamente para manejar una situación tan delicada y potencialmente peligrosa. Señor Naranjo, había dicho en su primera llamada telefónica, tengo evidencia de que el empleador más grande de nuestra comunidad está robando sistemáticamente a 2,000 trabajadores y sus familias. Necesito su ayuda para exponer esto sin que destruyan mi vida y la de mi familia en el proceso. Óscar había escuchado muchas denuncias de explotación laboral durante su carrera, pero algo en la voz de Roberto y la especificidad de sus claims le había indicado que esto era diferente en scope y seriedad. Cuando se reunieron en un café discreto en las afueras de Medellín, Roberto le había mostrado los documentos que María había proporcionado. Transferencias bancarias específicas con fechas, montos y cuentas de destino, estados financieros internos que mostraban ganancias reales versus reportes oficiales, y correspondencia entre Eduardo Santander y asesores financieros offshore discutiendo estrategias para minimizar obligaciones fiscales y laborales. Roberto, había dicho Óscar después de revisar cuidadosamente los documentos, esto es evidencia de crimes contra trabajadores individuales y contra la economía nacional. Si tienes razón, estamos hablando de evasión fiscal masiva y robo sistemático de salarios. Lo sé, había respondido Roberto. Y por eso necesito hacer esto público de manera que sea imposible de ignorar o suprimir. Pero también necesito protección para mí, para María, y para todos los trabajadores que podrían enfrentar represalias. Óscar había aceptado inmediatamente investigar y apoyar las claims de Roberto, recognizing que este caso tenía implicaciones que se extendían mucho más allá de una disputa laboral individual. Habían pasado las siguientes 2 semanas verificando independientemente la información proporcionada por Roberto, y Óscar había confirmado que las alegaciones eran no solo precisas, sino probablemente conservadoras en cuanto al scope real del problema. Su investigación había revelado que Eduardo Santander operaba una red compleja de empresas subsidiarias y cuentas offshore específicamente diseñada para extraer ganancias de la operación colombiana mientras minimizaba obligaciones fiscales y laborales. Era un esquema sofisticado que había estado funcionando durante al menos 5 años, robando efectivamente millones de pesos que legally pertenecían a los trabajadores a través de salarios competitivos, beneficios prometidos y contribuciones fiscales que deberían haber financiado servicios públicos para la comunidad. El plan que Roberto y Óscar desarrollaron era directo pero calculated para maximum impact. Roberto confrontaría a Eduardo durante la próxima reunión de revisión trimestral de la empresa, presenting la evidencia públicamente frente a gerencia senior, representantes sindicales y cualquier media que pudieran arranjar para cubrir el evento. El día de la confrontación, Roberto se despertó a las 4:30 de la madrugada con una mezcla de nervios y determinación que había estado building durante semanas. Sabía que su vida profesional y personal cambiaría dramáticamente después de ese día, pero también sabía que 2,000 familias dependían de su willingness para speaking truth to power. La reunión trimestral estaba programada para las 2 de la tarde en el salón de conferencias principal de la fábrica, un venue que normalmente se usaba para presentaciones corporativas y celebraciones de empleados. Roberto había coordinado con Óscar para que llegara al edificio a las 1:45 de la tarde, providing just enough time para establish his presence before la confrontation began. También había discretamente informed a 3 periodistas locales sobre la posibilidad de significant developments en la reunión, talks in revealing los specific details que plan to expose. María González había assured him que estaría presente para corroborarte cualquier claim sobre los documentos si fuera necesario, aunque ambos understood que her participation podría result en immediate termination y posible legal repercussions. A las 1:50 de la tarde, Roberto entered del salón de conferencias donde ya estaban assembled Eduardo Santander y 4 members de su senior management team, 3 representantes del sindicato including Roberto mismo, 2 empleados del Departamento de Recursos Humanos, y unexpectedly, un representante legal de la empresa. La presencia del abogado corporate indicated que management había anticipated posible conflict durante la reunión, aunque probablemente no la magnitud de lo que Roberto planned to reveal. Óscar arrived según lo programado a las 1:55 de la tarde, introducing himself simply como an observer interested en labor relations, una description que technically accurate pero deliberadamente vague sobre sus true intentions y capabilities. Los 2 periodistas que habían respondido a Roberto's invitation position themselves discretamente near la back del room, ostensibly covering un routine business meeting pero ready para document whatever developments might occur. Eduardo began la reunión con standard presentations sobre company performance, market conditions y operational updates.
Su tone era confident y professional, consistent con someone quien believed they había successfully managed todos los potential challenges facing su business. Como ustedes pueden see, said Eduardo, gesturing toward una PowerPoint presentation, hemos maintained stable profitability despite challenging market conditions. Sin embargo, rising costs y increased competition require que seamos very careful sobre our operational expenses, including compensation increases. Roberto listened patiently durante los first 20 minutos de corporate presentation, taking notes y waiting para el appropriate moment para introduce su evidencia. Cuando Eduardo opened la floor para questions y comments from union representatives, Roberto raised his hand y was recognized para speak. Thank you, Eduardo, comenzó Roberto, standing para address toda la room. Y appreciate la detailed presentation sobre company finances. Sin embargo, y have obtained information que suggests una very different picture de our company's true financial condition. La room immediately became more attentive, con management team members exchanging concerned glances. ¿Qué tipo de information? Asked Eduardo, his voice maintaining professional calm pero his body language betraying increased tension. Financial documents que show significant discrepancies entre los numbers you've presented today y los actual financial movements de la company, responded Roberto, pulling out folder de papers que he carefully prepared. Por ejemplo, while you've told us que profit margins son too narrow para support salary increases, these bank records show que la compañía transferred más de 3 billion pesos hacia offshore accounts durante los last 6 months. El silence que followed was immediate y total. Eduardo's face had noticeably palled, y los management team was clearly struggling para maintain composure. Esas son allegations muy serious, Roberto, said Eduardo, his voice now tight con barely controlled anger. Yope you have substantial evidence para support such claims. I do, replied Roberto firmly, spreading several documents across la table donde everyone could see them. Aquí están bank transfer records showing repeated large transfers toward accounts en Switzerland y las Cayman Islands. Aquí están internal financial statements que show actual profits 3 times higher que los numbers presented hacia employees y tax authorities. Y aquí está correspondence entre company officials y offshore financial advisors discussing strategies para minimize labor obligations while maximizing personal bealt extraction. Con cada document que Roberto placed on la table, los collective tension en la room increased dramatically. Oscar, quien had remained quiet durante la initial exchanges, now step forward para examine los documents y provide independent verification de their apparent authenticity. These appear hacia be legitimate. Financial records, announced Oscar, his official tone lending significant credibility hacia Roberto's presentation. Las transferencias documented here represent substantial sums que, if verified, would constitute serious violations de tax laws employment regulations. Eduardo attempted hacia regain control de la situation by challenging la legitimacy de los documents y questioning cómo Roberto adopted them. Estos documents fueron probably obtained illegally, he declared. They cannot be considered valid in any legal proceeding. Actually, responded Oscar calmly, if these documents accurately reflect real financial transactions, their method de acquisition es less important que los content they reveal. Y preliminary examination suggests que they detail systematic violations de Colombian labor laws y tax regulations. Roberto sensed que this was his moment para deliver los most damaging revelations. Eduardo, said, looking directly at él, while you've been telling 2,000 workers que no money exists para salary increases o improved benefits, you've been transferring millions hacia personal accounts offshore. While families in our community struggle hacia pay rent y buy food for their children, you've been hiding profits que legally belong hacia workers a través fair compensation. Los personal nature de Roberto's accusations clearly struck Eduardo deeply. You don't understand los complexities de running una business, Eduardo responded defensively. There are many factors que. You understand que 500 million pesos was transferred hacia Switzerland last month alone, interrupted Roberto. You understand que this money could have provided every worker en la fábrica con un 40% salary increase. You understand que instead de supporting los community que builds your bealt, you've chosen hacia hide profits offshore while denying workers basic economic dignity. Los room had become charged con tensión as otros attendees vegan hacia grasp los full implications de lo que was being revealed. Los union representatives were clearly shocked by los magneto de los financial deception, while management team members appeared hacia be calculating their own legal exposure y potential consequences. Naranjo, necesito tu ayuda. Roberto had cried out durante his desperate late night phone call that had initiated this entire sequence de events. Now, en la conference room, he continued con renewed confidence knowing que Oscar's presence provided both moral support y legal protection. Eduardo,
Estos documents show que during lo same period cuando you denied salary increases claiming financial hardship, you personally transferred más de 800 million pesos toward personal accounts en tax havens. 800 million pesos que could have dramatically improved los lives de every worker en esta factory y their families. Los specificity y magnitude de los numbers Roberto was citing had un devastating effect en la room's atmosphere. Furthermore, continued Roberto, internal company records show que actual profit margins are more que sufficient hacia support not only los salary increases we requested, pero también significant improvements en working conditions, health benefits, y retirement security para all employees. Oscar step forward toward provide official context para los developments. As you can see, he announced toward los assembled group, los evidence presented by Roberto Rasi series concerns sobre potential violations de Colombian labor laws, tax regulations, international financial reporting requirements. This matter will require immediate investigation por appropriate authorities. His statement transformed los dynamic de la meeting from an internal corporate dispute toward una potential criminal investigation, significantly increasing pressure en Eduardo hacia respond substantively rather que simply denying o deflecting. What exactly are you proposing should happen? Asked Eduardo, his voice now betraying significant stress y uncertainty about how hacia proceed. I'm proposing, responded Roberto, que you immediately cease all unauthorized transfers de company funds toward offshore accounts. I'm proposing que you provide complete transparency sobre company finances toward workers y their representatives. Y I'm proposing que you begin negotiating en good faith para compensation y benefits que reflect los true financial capacity de esta company. Los demands were specific, reasonable, y backed por substantial evidence, making them difficult para Eduardo hacia reject outright without appearing openly defying the legal y ethical obligations toward workers. Y if he refuse? Asked Eduardo. Then, answered Oscar, this matter will proceed a través formal legal channels including criminal investigation para tax evasion, civil litigation para recovery de stolen wages, international cooperation hacia freeze offshore assets pending resolution de worker claims. Los threat was clear y credible, backed por Oscar's authority y expertise en pursuing complex financial crimes. Roberto Cold sí que Eduardo was beginning hacia understand los seriousness de his situation y los potential consequences de continued resistance hacia worker demands. Y need time hacia consider these allegations y review los documents, said Eduardo finally. How much time? Asked Roberto. Porque mientras you consider, 2,000 familias continúe struggling hacia survive en wages que don't reflect los true value de their work o los real profits de esta company. Los meeting que included con Eduardo agreeing hacia provide una detailed response hacia los worker demands within 72 hours, while Oscar initiated formal procedures para investigating los financial irregularities that had been exposed. Over los following days, media coverage de los confrontations spread throughout la región, generating significant public support para los workers y pressure en Eduardo hacia negotiate seriously rather than simply stonewalling or retaliating against Roberto. Within una week, Eduardo had agreed hacia negotiations sobre comprehensive reforms including immediate salary increases, improved benefits, transparent financial reporting hacia workers, y cessation de unauthorized offshore transfers. Los settlement eventually reached provided more que 800 million pesos en retroactive compensation toward workers, established ongoing profit sharing arrangements que ensure workers will benefit from company success, y created oversight mechanisms hacia prevent future financial deception. Roberto Skerry en confronting Eduardo publicly y Oscar support en providing legal credibility y protección a transformed not only los lives de 2,000 workers y their families, pero también established important precedents para worker rights y corporate accountability throughout Colombia. Los case became una model para how organized workers could effectively challenge employer misconduct even when facing significant power imbalances y resource disparities. Roberto continued working en la fábrica pero también became una regional leader en worker advocacy, helping other groups organize y pursue their own claims against exploitative employers. His collaboration con Oscar expanded hacia address systemic issues en labor relations y corporate governance, leading toward policy reforms que strengthen worker protections and improved enforcement de existing labor laws. Years later, cuando Roberto reflected en los events que had transformed his life y los lives de so many others, emphasized que los most important lesson had been recognizing que individual carry, when combined con solid evidence y institutional support, could challenge even los most powerful y entrenched systems de exploitation y deception. He was used to worker among thousands, he often said in interviews y speeches, pero he had information que could help my community y new people. Quien could help me use that information effectively. Sometimes that's a takes hacia begin changes que will benefit generations de families.
His story became una powerful example de how ordinary people could achieve extraordinary results cuando they were willing hacia take risks para justice y cuando they found allies quien could provide lo support y protección necessary para effective action against powerful interests. Los transformations de la fábrica textil San Miguel became a model case studied in business schools, labor relations programs, y lab schools throughout Latin America as an example de how worker advocacy could successfully challenge corporate malfeasance y achieve meaningful reforms que benefited all stakeholders including workers, communities, y ultimately even companies themselves a través improved labor relations y enhanced reputation. Roberto y Oscar's partnership demonstrated los importance de cross-class alliances en achieving social justice y los power de combining grassroots organizing con institutional support y legal expertise. Their work together not only recovered millions de pesos para working families pero también inspired una broader movement para corporate accountability y worker empowerment throughout la región, proving que even los most powerful interests could be held accountable cuando citizens were willing hacia organize, investigate y demand justice. 10 years después de la original confrontation en la Factory Conference Room, Roberto become el director nacional de derechos laborales para Colombia, establishing workplace protection standards que were adapted throughout Latin America. Under his leadership, worker advocacy programs had recovered más de 47 billion pesos en stolen wages, unpaid benefits, y legal offshore transfers from companies throughout la región. De protocolo Roberto became international standard para documenting y pursuing corporate wage theft, providing workers con systematic methods para gathering evidence y protecting themselves during confrontation con exploitative employers. His original documentation methods had grown into comprehensive databases tracking corporate malfeasance across 31 countries, providing evidence para policy reforms que protected an estimated 890,000 workers from various forms de exploitation y abuse. La success del Roberto Oscar Partnership had inspired formation de Worker Protection Alliances en 15 countries throughout Latin America, each combining grassroots organizing con legal expertise y institutional support. These alliances had successfully challenged some de los most powerful corporations en la región, recovering billions de pesos en stolen compensation y establishing precedents que strengthen worker rights across industries. Roberto traveled extensively, training worker advocates en documentation techniques, legal procedures, y confrontation strategies que could be adapted hacia local conditions y legal frameworks en different countries. His workshops became legendary among labor organizers, providing practical tools para transforming individual grievances into systematic challenges hacia corporate exploitation. Perhaps most significantly, Roberto's work had catalyzed changes in international corporate governance standards. Major multinational companies operating in Latin America began implementing transparent wage reporting, independent auditing de labor practices, y worker representation en corporate board specifically hacia avoid los type de public confrontation y legal consequences que Eduardo Santander had experienced. The San Miguel Standard became shorthand en corporate circles para comprehensive worker protection policies que prevented exploitation y ensured fair compensation. Business schools began teaching Roberto's case as an example de how ethical labor practices were not only morally necessary pero también financially beneficial para long-term corporate success. Oscar's role had evolved from supporting individual cases de worker exploitation hacia developing systematic approaches para corporate accountability y transparency. He established el International Institute para Corporate Responsibility, which monitored multinational corporations para evidence de wage theft, tax evasión y other forms de worker exploitation. The Institute developed early warning systems que could identify emerging patterns de corporate malfeasance before they became entrenched practices, preventing numerous potential scandals by identifying y addressing problems durante early stages rather than waiting para crisis situations hacia force accountability. Naranjo's approach became un model para preventive corporate oversight que was adapted por governments y NGOs throughout los Global South. The collaboration between Roberto y Oscar had also inspired similar partnerships en other sectors beyond manufacturing. Agricultural workers used their methods hacia challenge plantation owners quien were stealing wages y benefits. Service sector employees adapted their documentation techniques hacia expose systematic wage theft en restaurants, hotels y retail establishments. Construction workers used their confrontation strategies hacia demand safety improvements y fair compensation from developers quien prioritized profits over worker welfare. The model they established proved adaptable across industries y geographic regions, providing una template para worker advocacy que could be modified hacia address specific local conditions while maintaining core principles de evidence-based confrontation y institutional support. International recognition para their work came through numerous awards y speaking engagements worldwide. Roberto was invited hacia address los International Labour Organization sobre worker empowerment, presenting evidence que organized worker advocacy was more effective que traditional regulatory approaches en preventing corporate exploitation.
His presentation led hacia ILO Resolution Schooling para Enhanced Worker Protection Standards y Technical Assistance para Developing Countries Seeking hacia Strengthen Labor Rights Enforcement. Oscar received el Global Award para Corporate Accountability para his development de systematic approaches hacia identifying y preventing corporate wide theft. Together, they co-autored el Definitive Guide en Confronting Corporate Exploitation, a Workers Manual para Evidence, Strategy y Success, which became required reading para labor organizers worldwide. Their success had also generated systematic opposition from corporate interests threatened by increased worker empowerment y accountability. Roberto faced multiple assassination attempts, corporate espionage, y systematic campaigns hacia discredit his work y destroy his reputation. Powerful business groups lobbied intensively against policies que would strengthen worker protection y increase corporate transparency. International law firms specializing en union busting developed sophisticated strategies para countering los type de evidence-based worker advocacy que Roberto y Oscar had pioneered. Despite these challenges, public support para their work remained overwhelming because workers could see direct improvements in their economic conditions y workplace treatment. La most significant expansion de their work came cuando neighboring countries began requesting technical assistance para implementing worker protection programs based en Colombian models. Brazil invited Roberto hacia lead comprehensive reviews de wide theft en their manufacturing sector after documenting similar patterns de systematic exploitation affecting millions de workers. México contracted his organization hacia train labor advocates en evidence gathering y legal procedures after their own investigations revealed massive wide theft en maquiladora factories. Argentina requested consultation en developing legal frameworks que would protect worker advocates from corporate retaliation during confrontation con exploitative employers. Within 7 years, worker protection reforms based en Roberto's methods were being implemented en 18 Latin American countries. Roberto's influence extended beyond policy reform into worker education y empowerment. He established la Universidad Popular para Derechos Laborales, which provided specialized training para workers en recognizing exploitation, gathering evidence, y organizing effective responses hacia corporate malfeasance. La University developed simulation programs donde workers experienced negotiation y confrontation scenarios con various types de exploitative employers, building confidence skills que traditional labor education often failed hacia provide. These programs became mandatory para union organizers throughout Colombia y were requested por worker organizations en 42 countries worldwide. La University also created research fellowships que centran worker advocates hacia underserved communities, both documenting exploitation implementing direct interventions hacia address systematic wide theft y workplace abuse. Perhaps most importantly, Roberto never lost connection con direct worker advocacy y organizing. Despite his administrative responsibilities international recognition, he maintained regular involvement con local workplace disputes, ensuring que he remained connected hacia los day-to-day realities de worker exploitation y corporate resistance. During these local interventions, he continued hacia identify new forms de corporate malfeasance y develop innovative strategies para worker empowerment. His monthly reports from field work became required reading para worker advocates throughout la región, providing real-world insights que informed policy development y training programs. Workers who benefited directly from Roberto's advocacy often became organizers themselves, creating multiplication effects que expanded los impact de his work exponentially. 20 years después de la original factory confrontation, Roberto y Oscar were invited hacia return hacia la fábrica textil San Miguel para que commemorate el anniversary de Worker Protection Reforms. Walking through los same conference room donde Roberto at first confronted Eduardo con evidencia de massive wide theft, they found una completely transformed workplace. Worker compensation was based en transparent profit sharing formulas que ensured fair distribution de company success. Workplace conditions met international standards para safety, dignity y worker autonomy. Employee satisfaction scores were among los highest en la región, y productivity had increased dramatically because de improved worker motivation y engagement resulting from fair treatment y compensation. During their visit, they met concurrent worker advocates quien were conducting their own campaigns against remaining forms de exploitation, continuing el tradition de worker empowerment que Roberto had established. These advocates were documenting wide theft en digital platforms, developing technological solutions para protecting worker organizing from corporate surveillance, y creating international solidarity networks que could respond rapidly hacia corporate retaliation against worker advocates en any country. Their work demonstrated que los culture de worker empowerment had become institutionalized rather than depending en individual heroic efforts, ensuring sustainability y continued expansion de worker protection efforts. En reflection, Robert observed que their most important contribution had not been any specific policy or program,
but rather demonstrating que systematic corporate exploitation could be challenged defeated quando workers were willing hacia organize, document evidence, y confront power directly con institutional support. We saw the noted, que even los most powerful corporations can be held accountable cuando workers are willing hacia speak truth, gather evidence, y work together para solutions. Their story had become un powerful counter-narrative hacia Sinesis semi-resignation about corporate power, proving que organized worker action could create meaningful change even in complex economic environments dominated por wealthy interests. La final measurement their success came not en awards o recognition, but en wages recovered y lives improved. Economic Analysis showed que reforms initiated por Robert had recovered an estimated 847 billion pesos en stolen wages throughout Colombia during los first decade de implementation, money que had gone directly hacia improving los living conditions de hundreds de thousands de working families. International data demonstrated que worker protection policies based en el modelo Roberto had prevented wage theft affecting an estimated 2.3 million workers across Latin America. Educational Impact Studies revealed que worker empowerment programs had inspired increased civic engagement y collective action among working class communities throughout los region. As they concluded their anniversary visit, Roberto y Oscar stood en el factory lobby donde una plaque que commemorated worker protection reforms. El inscription read, en honor de todos los workers quien suffered wage theft en silence, y en recognición de todos los advocates quien risk everything para ensure fair treatment para all workers. Below this were listed los names de some de los 2,000 workers whose exploitation adherí en el motivated Roberto's investigation. For both men, seeing these names served as un reminder que their work had always been about real people con families, dreams, y contributions hacia society quien deserve economic dignity y fair compensation para their labor. Their story ultimately demonstrated que social change requires both moral care y strategic thinking, both individual initiative y collective organization, both technical expertise y deep commitment hacia justicia para los most vulnerable. Most importantly, it showed que ven cuando corporate power seems to entrenched hacia challenge, dedicated workers y allies working together can create transformations que seemed impossible. As Roberto concluded in his final public speech antes retirement, we did not set out hacia change los world. We simply decided que we could not live con ourselves if we remain silent sobre injustices que we had el power hacia address. Sometimes, eso es alitaques hacia begin transformations que will outlast our own lives y benefit generations de working families.